ନିଅ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଛି କିଣିକି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କଲାଣି ତା ପାଖରେ ଖାଳି ତା ସହିତ ବସିବନି ମାନେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ଓ ବାବା ନିଅ ଏଠି ବସି ପଡୁଛି। ଦେଖିଛି ଏବେ ଗାଧେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ ଖେଳିବେ କି ସମୟ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ଲଞ୍ଚ କରିଦେବି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1:30 କ'ଣ ହେଲା ମା ବାହାରୁନି ଦେଖ ଏମିତି କଲେ ବାହାରିଯିବ। ସେ ବାହାର ନ ବାହାରିଲେ କାନ୍ଦିବ ନ ବସି ପାରିଲେ କାନ୍ଦିବ। କ'ଣ ମା ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ ହେଇ ଟିକେ ହେଲେ ରାଗିଯିବ। हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून कारण ऑलरेडी 1:30 होबाक आसिलानी टाइम सकाळू मु एबे स्टार्ट करुछु ब्लॉग कारण छोट छुआ घर एते काम कि केते माने भाबुची स्टार्ट करी बट करि पारुनी तो ता काम एबे सला ताको खुई खुई कि टिके छाड़ देले खेलिया पे आउ मु एबे लंच करिवि आउ हस्बैंड तो आसे ताको दे देबी कारण मते भोक लागलानी सकाळू मु ब्रेकफास्ट गोटे परोटा खाली खाइतिली तो भोक कलानी मते तो भावुची मैंने बाड़ी के आनी सारे खाइबी एवं आज आइटम कौन देखा आपन को तो आज कि बेसी ना हजबैंड नहीं आसले सका जाकि माछ तो सी सब बेले गोटे माने अभ्यास 2-3 प्रकार माछ सब आनबे हैरान करेंगे ताको बाछ ये कर तरकारी अलग भजा अलग से पूरा भेराइटी खाया भारी पसंद करते कि मत कौन सुविधा कौन गोटे प्रकार आने हाँ करदेली किंतु तांकर तो अभ्यास छाड़बेनि से 2-3 प्रकार आने आज आनी पोहुड़ा माछ आउ से बड़ माछ मिसिक आनी आमर होगा भात डाली आंब तो ये सीजन चलती आ मो फेवरेट आंब सब बड़े मुझे खाऊँ आईटा हूँ पोड़ा माछ आईटा हूँ बड़ माछ मत एमती पीस गुड़ा भारी भल लगे खायापे तो ये मु खाई सारे देन ब्लॉग रे आग को बढ़ुची कौन हो कौन नहीं देखा ठीक अच्छे एते गरम होउची एथरका कि माने विदाउट एसी रे 5 मिनट भी रह हाँ आनिलुनी खाया पे डालीटा मोर माने आइंस हो जहाँ हो माछ हो चिकेन हो डालीटा आमर कंपलसरी हजबैंड वाइफ 2 जनकर आमर डालीटा माने जरूरी दुष्ट माने टिके समय मु खाया को गली खेलिया को छाड़िली ता ड्रेस को असना मसना करी गुड़ा सब ग्रीन ग्रीन कोट कलर लगी कलर सहित खेली पूरा अवस्था नहीं एते दुष्ट कौन मामा एते दुष्ट कौन एते दुष्ट तो बहुत दुष्ट ये ओलिया कहलानी कौन जीव कौन एपटे ओलिया होचे तब ओलिया ना 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 ओलिया आ आ दुष्ट दुष्ट तुम्हें दुष्ट टिकली नंबर है मझे एक्सपर्ट 6टा बाजिया को 10 मिनट माँ झी उठी गलु शोईकी पूरा मामा शायरा ओ माँ टिकली खाती नहीं लो मामा कहीं खाईदेलु खाईदेला खाईदेला टिकली खाईदेला टिकली खाईदेला टिकली खाईदेला मोर खाईदेलु बहुत बढ़िया है मुझे देखो मुझे देखो टोटल काढ़ी दो जिया जिया आ आ आ
ଟିକଲି ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାମା ଟିକଲି ଖାଆନ୍ତି ଦେଲ ମାମା ଟିକଲି ଖାଆନ୍ତି କାମଦେଲା ହେଇ ଭାଇଲା ନେଇ ଆସିଲି କାଟିଲି ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗାଏନି ସେ ନେଇଯିବ ମୋର ଖାଇଦେବ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି ମାମା ଆସ 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 ରାଗୁଲ କୁଚୁ ବାବା ପାଟି ମାରିକି ନେଇ ଆସିଲି ତା ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ତ କେତେ କାନ୍ନା କରୁଛୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତି ମାମା ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି ସେ ଟିକିଲି ଖାଇବାରେ ଭଗବାନ କିଛି ଲଗେଇ ଦେବନି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଇସ୍ 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 କଣ ମାମା ଇସ୍ ମାମା ତମେ ତ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ପୁରା ତମର ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ା ଫ୍ୟାନ୍ ଯାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମାମା ଫ୍ୟାନ୍ ଯାଇ ଗୋଟେ ହସିଦେଲ ଓଲୋ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଆଜି ମୋ ମାମା ଖାଇବ ନା କେତେ ଗେଲ ହବ କେତେ ଗେଲ ହବ ଅଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ସାଇଡ଼ା କହିବେ ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସ କରି କେତେ ମାସ କେତେ ହାତ ହଜାର ଆମ ହଉ ଚାଲ କଣ ଖାଇବ ନା ଏବେ ଆସିଗଲା ସାଇରାର ମେଡ଼ିସିନ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ପଚାରିକି ନେଇ ଆସିବୁ ବଟ୍ ସେ ବି କହିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ନିଅ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର କାନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ଟିକେ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବାବା ନେଇ ଆସିଲେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାନର ଡ୍ରପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋସନ୍ଟା କ'ଣ ମାମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ସାଇରା ଦେଖ ତମ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଲା ପକେଇବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତମର ଦିନରେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇନ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ମୋର ରୁଟି ଭଜା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ